Page numéro 11, 11 number page, semaine 2, দ্বিতীয় সপ্তাহ, se présenter, নিজেকে উপস্থাপন করা। কিভাবে নিজেকে উপস্থাপন করব? Comment se présenter? কিভাবে নিজেকে উপস্থাপন করব? Comment se présenter? Nom, বংশগত নাম। Nom, বংশগত নাম। Quel est votre nom de famille? আপনার বংশগত নাম কি? Quel est votre nom de famille? আপনার বংশগত নাম কি? Prénom, ডাকনাম। Quel est votre prénom? আপনার ডাকনাম কি? Prénom, ডাকনাম। Quel est votre prénom? আপনার ডাকনাম কি? নাম জিজ্ঞেস করার অন্য উপায়। Comment vous appelez-vous? আপনার নাম কি? Comment vous appelez-vous? আপনার নাম কি? Comment tu t'appelles? তোমার নাম কি? Comment tu t'appelles? তোমার নাম কি? Je m'appelle Rabani Khan. আমার নাম রাব্বানি খান। এখানে আপনি আপনার নাম দিতে পারেন। Je m'appelle Rabani Khan. আমার নাম রাব্বানি খান। সম্পূর্ণ নাম দিতে হবে। Vous êtes qui? আপনি কে? Je suis Rabani. আমি হই রাব্বানি। এখানে আপনি আপনার নাম দিতে পারেন। C'est qui? এটা কে? কেউ দরজাতে টকটক করলো, আপনি বলেন c'est qui? এটা কে? C'est Rabani. এটা হয় রাব্বানি। C'est Rabani. এটা হয় রাব্বানি। Date de naissance, জন্ম তারিখ। Date de naissance, জন্ম তারিখ। Quelle est votre date de naissance? আপনার জন্ম তারিখ কত? Quelle est votre date de naissance? আপনার জন্ম তারিখ কত? Ma date de naissance est le 18/08/1992. অথবা বলতে পারেন Ma date de naissance est le 18 août 1992. লক্ষ্য করুন 1900 বলার জন্য বলতে হয় 1900, তারপর আপনি 80 বললে 1980, 85 বললে 1985 এরকম করতে পারেন। Vous êtes né quand? আপনি কবে জন্মগ্রহণ করেছেন? Vous êtes né quand? আপনি কবে জন্মগ্রহণ করেছেন? Je suis né le 18 août 1992. Je suis né le 18 août 1992. আমি জন্মগ্রহণ করেছি 18 আগস্ট 1992 সালে। এখানে 18 jours মানে হচ্ছে দিন, 8 mois মানে হচ্ছে মাস, আর 1992 হচ্ছে année, হলো বছর। Vous avez quel âge? আপনার বয়স কত? J'ai 25 ans. আমার 25 বছর। Vous avez quel âge? আপনার বয়স কত? J'ai 25 ans. আমার 25 বছর। Lieu de naissance, জন্মস্থান। Lieu de naissance, জন্মস্থান। Vous êtes né où? আপনি কোথায় জন্মেছেন? Je suis né à Gazipur. আমি গাজীপুরে জন্মেছি। Vous êtes né où? আপনি কোথায় জন্মেছেন? Je suis né à Gazipur. আমি গাজীপুরে জন্মেছি। এখানে আপনি আপনার জন্মস্থান দিতে পারেন। Je suis né à Dhaka, je suis né à Sylhet, comme vous voulez, যেরকম আপনি চান। Quelle est votre nationalité? আপনার জাতীয়তা কি? Quelle est votre nationalité? আপনার জাতীয়তা কি? Je suis Bangladais. আমি হই বাংলাদেশি। মহিলারা বলবেন je suis Bangladesh, যেটা এখানে নেই। এসের শেষে আলাদা একটা ই বসাতে হয় আর কি। তো পুরুষ বলবে je suis Bangladais. আমি হই বাংলাদেশি। Vous venez de quel pays? আপনি কোন দেশ থেকে এসেছেন? Vous venez de quel pays? আপনি কোন দেশ থেকে এসেছেন? Je viens du Bangladesh. আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। Je viens du Bangladesh. আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। Vous êtes en France depuis combien de temps? আপনি কতদিন যাবত ফ্রান্সে আছেন? Vous êtes en France depuis combien de temps? আপনি কতদিন যাবত ফ্রান্সে আছেন? Vous êtes en France depuis combien de temps? আপনি কতদিন যাবত ফ্রান্সে আছেন?
Je suis en France depuis 10 ans. আমি ফ্রান্সে 10 বছর ধরে আছি। Je suis en France depuis 10 ans. আমি ফ্রান্সে 10 বছর ধরে আছি। Vous habitez où? আপনি কোথায় বাস করেন? J'habite à Sarcelles. আমি সার্সেলে বাস করি। J'habite à Sarcelles. আমি সার্সেলে বাস করি, বসবাস করি। Qu'est-ce que vous faites dans la vie? আপনি জীবনে কি করেন, মানে কি কাজ করেন আর কি। Qu'est-ce que vous faites dans la vie? আপনি কি করেন? Je travaille, আমি কাজ করি। Je travaille, আমি কাজ করি। Je suis demandeur d'emploi. আমি কাজ খুঁজছি। Je suis demandeur d'emploi. আমি কাজ খুঁজছি। পরবর্তী পেজ 12 দেখার আমন্ত্রণ রইল।